माय डियर स्पीशीज़ फेलोज़, आज मैं दो मौजू को लेके आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है हमारा वो मौजू वो एथनिक इशू है और दूसरे नंबर पे है नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के हवाले से ही हम इन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हम एक तो कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे, दोनों चीज़ों को कम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एथनिक इश्यूज़ को, नेशनल इंटीग्रेशन को। फिर क्या है जो एथनिक इश्यूज़ के पीछे वेरियस फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे हम काजेज़ देखेंगे इनकी, फिर हम लास्ट में जाके एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग नेशनल कोहेजन। एथनिक इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान की जो नेशनल इंटीग्रेशन है या नेशनल कोहेजन है उसको जो नुकसान पहुंचा है, रियासत पाकिस्तान, रियासत मदीना सानी ने कौन कौन सी एफर्ट्स की हैं, कौन कौन सी तगोदाव की हैं कि दोबारा इस नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव किया जा सके, हम एक पाकिस्तान एक कौम बन सके। क्योंकि 1947 में जदोजहद थी कि पाकिस्तान को बनाया जाए। अब 2023 है, जो कुछ भी है, अब ये टॉपिक चल रहा है कि जदोजहद इस चीज़ पे करना चाहिए कि पाकिस्तान को अब एक कौम की ज़रूरत है। पहले एक कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, अब एक मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ एथनिक ग्रुप्स, डाइवर्सिटी किन बेसिस पे, जब हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी भाई किन बेसिस पे पाकिस्तान में डाइवर्सिटी, एक डाइवर्स मुल्क जो होता है उसको तो फ़ायदा होता है उस डाइवर्सिटी का। उसमें जितनी ज़्यादा नस्लें आबाद होंगी उस मुल्क की खूबसूरती उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन पाकिस्तान के केस में आज तक 47 से रह के 2023 है, ऐसा कोई भी हमने कुछ नहीं देखा कि पाकिस्तान को एथनिक बेसिस पे कोई फ़ायदा पहुंचा हो, पाकिस्तान को डाइवर्सिटी की बेसिस पे कोई फ़ायदा पहुंचा हो। अब जब हम बात कर रहे हैं इशू की, तो हमने इससे पहले बताना है कि इसने पाकिस्तान को नुकसान कौन सा पहुंचा है। मेजर एथनिक ग्रुप्स पाकिस्तान में है कौन कौन से? पंजाबीज़ हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पश्तून हैं और मुहाजिर हैं। ये चार पांच जो हैं मेजर हैं, और इसके बाद हमारी दूसरी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी आ जाती हैं। अब ये जो डाइवर्सिटी है, होना तो ये चाहिए था कि डाइवर्सिटी खूबसूरती होती है किसी भी रियासत की। जितना ज़्यादा वो डाइवर्स होगा उतना ज़्यादा खूबसूरत होगा, उतना ज़्यादा किसी बाहर वाले कल्चर को, किसी बाहर की लैंग्वेज को, किसी बाहर के और एथनिक ग्रुप के लोगों को ऑब्ज़र्व करने की, एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, इनकी इन बेसिस पे जो इश्यूज क्रिएट हो रही हैं उनके पीछे जब हम रीज़न की बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ, ये वैलिड रीज़न है। अगर हम इन रीज़न को रिजॉल्व करें, इनके सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो ये एथनिक इशू जो है, डाइवर्सिटी की वजह से जो इश्यूज क्रिएट हो रही हैं वो हम एक तरफ से उनको ख़त्म करके अपनी नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें, जब हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो हमें 1947 का वाक़या याद आ जाता है, जब ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन हुई थी। तो इससे दो ममालिक आज़ाद हुए, एक तो इंडिया और दूसरा हम पाकिस्तानी। तो ये वो पीरियड था जहाँ पे एक हंगामा खेज पीरियड, कुछ समझ नहीं आ रही थी, कभी चीज़ें ख़राब हो रही थी तो कभी ठीक हो रही थी। ये एक किस्म की मैस माइग्रेशन, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन करके जाना मुसलमानों का ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आना, फिर यहाँ से हिंदुओं का जाना, इस चीज़ से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा और बहुत नुकसान हुए। अब कम्युनल वैलेंस, ये दोनों चीज़ें, माइग्रेशन और कम्युनल वैलेंस, ये पार्टीशन की जब बात हो रही तो उस वक्त ये चीज़ें दिखाई दे रही थी। ये जो इवेंट्स हैं इन्होंने इंटर एथनिक रिलेशन को बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब किया। कैसे? विद मैनी, बहुत सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो अब मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, डिस्प्लेस्ड फील करते हैं। एक तो वो उस माइग्रेशन की वजह से अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे चले गए, जो माल और ज़र दौलत थी उनके पास उनने बेच दी। अब जिस जगह पे वो चले गए उन्हें इस बात का थोड़ी बहुत उनको यकीन थी कि यहाँ पे जाके हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, अपने मुल्क हिजरत करके जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जो कि ऐसे नहीं हुआ। फिर उनको मार्जिनलाइज्ड वो फीलिंग आ गई कि हमें वो चीज़ें जो हमारे पास पहले थी अब हमारे पास नहीं है, मार्जिनलाइजेशन की फीलिंग है। तो इस चीज़ से क्या हुआ, एथनिक इश्यूज मज़ीद बढ़े कि हाँ भी पंजाबी के पास ये फैसिलिटीज़ हैं, पश्तून के पास ये फैसिलिटीज़ है, बलोचिस के पास क्यों नहीं है? तो बलोचिस इससे मार्जिनलाइज फील करने लगे। अब सिंधी
بھی اگر ایسے ہی سوچے گا تو پھر سندھی بھی مارجنلائز فیل کرے گا، مطلب نیشنل انٹیگریشن نہ ہوئی، ڈسپلیسڈ اگر فیل کریں گے، سارے مارجنلائز فیل کریں گے، سب کہیں گے کہ مجھے ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کو دیے جا رہے ہیں، تو ہمیں اور ان کو جب بات آ جاتی ہے میری اور آپ کی، تو پھر میری اور آپ کی برابری کہاں پہ؟ برابری کی سطح پہ تو اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بلوچی، ہم سندھی، ہم مہاجر، ہم پشتون، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم پاکستانی۔ اگر جس دن ہم کی طرف بڑھ گئے نا، تو سمجھو ہم نے اپنا نیشنل انٹیگریشن اچیو کر لیا، تو اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں، کازز ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طرح سے ایڈریس کر لیں، ان کا سلوشن نکالیں، تو ہم اس چیز کی طرف ضرور بڑھیں گے۔ چیلنجز کون کون سی ہے؟ ریسورس ایلوکیشن، سب سے پہلے ریسورس ایلوکیشن، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، بالکل ملک پاکستان میں ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے بٹوین ڈفرینٹ کمیونٹیز۔ اب کچھ کمیونٹیز خاص ہیں، کچھ کمیونٹیز خاص نہیں ہیں، کچھ کمیونٹیز میجورٹی ہے، کچھ مائنورٹیز ہے، بھائی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کرو، سارے انسان ہیں، سارے پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، تو یہ نیشنل انٹیگریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل کو منصفانہ طریقے سے ان کو تقسیم کریں، سب کو برابر حقوق ملنے چاہیے، سب کا حق ہے، پاکستان کے ریسورسز کے اوپر ایکولی رائٹ ہے سب کا۔ دوسرے نمبر پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ہاں جی اس علاقے میں آبادی زیادہ ہے، یہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے کے آؤ، کیوں؟ آبادی زیادہ ہے، ہمیں زیادہ ووٹ ملیں گے، ہم اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے، اور تمہارا کیا ہوگا؟ اسمبلی میں جانے سے تمہارا ہی بھلا ہوگا نا، تم نے تو نہیں سوچا، تم آبادی کو دیکھ رہے ہو، پروجیکٹس آپ لے کے وہاں پہ، ٹھیک ہے وہاں کی آبادی کو فائدہ پہنچا، وہ آپ کو ووٹ بھی دیں گے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کیوں یہ جو دیہاتی علاقے ہیں، آپ کا 60 to 65% پاپولیشن دیہاتوں میں رہتا ہے، آپ وہاں پہ کوئی اتنے بڑی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں لے کے جاتے جتنے آپ ایک چھوٹے سے جو ایریا ہے، سٹی کا ایریا، وہاں پہ لگا دیتے ہیں۔ تھوڑی بہت اگر انویسٹمنٹ اگر دیہاتوں میں کی جائے، اگر ایک پسماندہ صوبے میں کی جائے، تو کتنی خوبصورتی آ جائے گی، سارے فیل کریں گے کہ ہمیں اب پاکستانی سمجھا جا رہا ہے، ہمیں اب ہمارے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹل جو پروجیکٹ ہیں وہ ان بیسس پہ نہ دیے جائیں کہ ہمیں یہاں سے ووٹ زیادہ ملیں گے، ہم نے پروجیکٹ یہاں پہ ہی زیادہ رکھنے ہیں۔ اگر اسی سوچ کے حساب سے ہم نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دینے ہیں، تو پاکستان کا پہلے سے بہت کچھ بگڑا ہوا ہے، خراب ہوا ہے، تو اس سے بہتری نہیں آنی، اس سے مزید چیزوں کو نے خراب ہونا ہے۔ اب جاب اپرچونیٹیز کی بات کروں، امنگ ڈفرینٹ پروونسز میں جو ہے جاب اپرچونیٹیز ڈفرینٹ ہے۔ کے پی میں چلے جائیں، جاب اپرچونیٹی ڈفرینٹ آپ کو ملیں گی، پنجاب میں ڈفرینٹ ملیں گی، کہ بس بلوچستان میں ڈفرینٹ ملیں گی، یہ بھی یہاں پہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی ہمارے پاس ایک تو پاپولیشن کی بیس پہ رکھی گئی ہیں، میرٹ کی بیس پہ اگر رکھیں تو ہم نیشنل انٹیگریشن کی بات کریں، اگر 100 سیٹیں آپ نکال رہے ہیں تو آپ سب کو ایکول اپرچونیٹی دیں کہ آپ کے لیے 100 کی 100 ہیں، آپ محنت کریں، ان 100 میں اپنا نام لے کے آپ 60 کسی اور پروونس کو دیتے ہیں، 40 اور 30 اور 20 اور 10 اور، تو یہاں پہ پروونسز میں کیا آتا ہے کہ ان کو ایک فیلنگ عجیب طرح سے آ جاتی ہے کہ ہمیں مارجنلائزڈ کیا جا رہا ہے، ہمارا احتسال ہو رہا ہے، ہمیں ایکول اپرچونیٹیز نہ ریسورسز میں دی جا رہی ہیں، نہ جابز اپرچونیٹیز مل رہی ہیں۔ تو میرٹ پہ ہی بات کو رہنے دیا جائے اور میرٹ کو ہی آگے لے کے لے آیا جائے۔ یہ جو ہمارے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی سیٹوں پہ، وہ کبھی کبھی اپنے پسندیدہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، پاکستان میں ایسے ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا بھی چلا جائے گا اگر یہاں تک کوئی اچھی گورنمنٹ نہیں آتی۔ تو اس چیز کو روکنا ہے، پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ہمیں ضروری اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اس چیز کو روکنا پڑے گا۔ ہم نیکسٹ جو ہماری بات ہے وہ لینگویج بیریئر ہے، یہ بات تھی ریسورس ایلوکیشن کی۔ ان ایکول ڈسٹریبیوشن، جو پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، جاب اپرچونیٹیز ہیں، وہ ان ایکول ہیں، کوئی ایکویلٹی نہیں ہے ان میں۔ ایکویلٹی ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، سب میں برابری کا سلوک ہونا چاہیے، اسے ہمارا دین بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے پیچھے ہٹ کے ایک قومیت کی سوچ جب تک ہمارے بڑوں میں، ہمارے اوپر جو ہائیسٹ لیول کی جو پوسٹ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں نہیں آئے گی، تب تک چھوٹے لوگوں میں کہاں آئے گی۔ لینگویج بیریئر کی بات کروں تو اسی کی وجہ سے پاکستان کے جو دونوں ونگ تھے، ایسٹ ونگ اور ویسٹ ونگ، لینگویج بیریئر سب سے بڑا فیکٹر تھا۔ بنگالی کہتے تھے کہ ہمارے لینگویج کو بھی نیشنل لینگویج کا درجہ دیا جائے، اردو کو صرف نہ دیا جائے۔ اب یہاں پہ پنجابی بولتا ہے، بلوچی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، پشتون بولتا ہے، سب کو لگتا ہے کہ ہمارے لینگویج کو ہی تقویت ملے، تو یہاں پہ لینگویج بیریئر کو ہی ختم کرنا ہوگا۔
लैंग्वेज सबका उर्दू होगा। लैंग्वेज अब उर्दू के लिए लोगों में मोहब्बत लेके आएँ, लोगों में वो चाशनी लेके आएँ, उर्दू को इतना मीठा करें कि लोग इसको कबूल करने लग जाएँ, तो फिर तो ये लैंग्वेज बैरियर भी ख़त्म हो जाएगा। अब प्रमोशन रिकग्निशन अपने नेटिव लैंग्वेजेस की, उर्दू को एक साइड पे रख के, तो वो ये चीज़ ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ख़तरनाक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं, मेरा इलाका है और एक आपका इलाका है। मेरे इलाके में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो असेंबली में एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ। बाहर से कोई बंदा आया, इलेक्शन लड़ने आया, उसको सपोर्ट किया किसी ने, कुछ जो भी हुआ, जो जिसका सॉफ्टवेयर किसी ने अपडेट करवाना है तो उसका नाम ले ले, पॉलिटिकल रिप्रेजेंट उसको वहाँ पे उसको जाके इंट्रोड्यूस करवाया, लोगों को कहा कि इसको वोट दें, वहाँ से वो वोट जीत के गया। बंदा है किस कहाँ का बंदा है, कराची का, और मैं मुल्तान में बैठा हुआ हूँ। कराची का बंदा उन्होंने उठाया, मुल्तान से टिकट दी, वहाँ पे उन्होंने उसको इलेक्शन लड़वाया, तो कराची का बंदा मुल्तान की सीट पे जीत गया भाई, वो उधर कराची में चला गया। लोकल बंदे को उठाओ, लोकल बंदे को ये हक दो कि वो अपने लोकल पब्लिक को रिप्रेजेंट करे। जब तक ये हक नहीं होगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो वहाँ पे लोकल जो लोगों के मसाइल हैं वो कैसे पहुँचेंगे असेंबली में। जब तक असेंबली में मसाइल पहुँचते ही नहीं है तो उन मसाइल पे बात नहीं होती। जब तक बात ही नहीं होगी मसाइल पे, तो मसाइल को हल करने के लिए सोल्यूशन कहाँ से लाओगे। रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ पे नहीं है उस इलाके का जहाँ पे वो मसले फील हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी इक्वलिटी होनी चाहिए। कल्चरल आइडेंटिटी, हाँ कल्चरल आइडेंटिटी ये भी अहम फैक्टर है। अब मैं इसको सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Preservation of cultural identity has often clashed with the idea of unified national identity. कल्चरल आइडेंटिटी, मेरा कल्चर चलेगा, पंजाबी कल्चर चलेगा, पश्तून कल्चर चलेगा, सिंधी कल्चर चलेगा, बलोची कल्चर चलेगा, ओ भाई पाकिस्तानी कल्चर क्यों नहीं चल सकता। आप सब इकट्ठे होकर पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट करें, बजाय इसके कि आप सुबाइयत लसानियत पे चले जाएं। तो कल्चर भी बहुत ज़रूरी है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। तो कल्चरल आइडेंटिटी ठीक है, अपने मुल्क में जो हमें अपने अपने जो एथनिक के कल्चर्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन बाहर हमें अपने आप को पाकिस्तानी शो कराना चाहिए। अब रीजनल ऑटोनॉमी की बात करें, कॉल्स फॉर ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ कंटेंशन पार्टिकुलरली इन बलोचिस्तान एंड सिंध। सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं पंजाब को, सबसे ज़्यादा जॉब्स दिए जाते हैं पंजाब को। बलूचिस्तान अपने आप को डिप्राइव्ड फील करता है, करता आ रहा है, उसको रखा भी गया। सिंध भी अपने आप को यही करता है कि हमारा पानी जो है पंजाब इस्तेमाल कर जाता है। इन चीज़ों को हमने दूर करना है। रीजनल ऑटोनॉमी की जगह पे हमने नेशनल ऑटोनॉमी लेके आना है। ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जगह पे हमने ग्रेटर नेशनल ऑटोनॉमी लेके आना है। अपने प्रोविंसेस को भी मजबूत करना है, अपने सेंटर को भी मजबूत करना है। हमने एक कौम बन के रहना है और कौम बन के आगे चलना है, इसी में हमारा मुस्तकबिल है। अब रियासत पाकिस्तान ने इसमें तगोदाव कौन सी की, एफर्ट्स कौन सी हुई, जदोजहद कौन सी हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, मैं आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर दूं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिंध असेंबली डिज़ाल्व हो चुकी है, केपी असेंबली डिज़ाल्व हो चुकी है, पंजाब असेंबली डिज़ाल्व हो चुकी है, आपने इलेक्शन करवाने हैं, डेट भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दे दी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, हुकूमत ने उससे राहें जुदा कर ली। तो मतलब एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भी साइड पे रखा गया और फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी साइड पे रखा गया। इस तरह नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो सबको देने चाहिए, मिनॉरिटीज़ को देने चाहिए, सबको इक्वलिटी, सेफ गार्ड्स, सबके लिए राइट, सबके लिए जो भी आइन में हैं इंसानों के हकूक़ होते हैं। मुसलमानों के हकूक़ हों ना हो, हिंदुओं के हों, सिखों के हों, भाई मुहाजिरों के हों, भाई बलोचों के हों, पश्तूनों के हों, इंसानों के हकूक़ रखें। आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंसानों को हकूक़ देता है तो वो हकूक़ इंसानों को दें, बजाय इसके कि इसका मज़हब क्या है, बजाय इसके कि उसकी ज़ात क्या है, बजाय इसके कि उसकी नस्ल क्या है, बजाय इसके कि वो ज़बान कौन सी बोलता है। जब आप इन चीज़ों को बेस बना के किसी को इंसाफ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको तो इंसाफ दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस वजह को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं कि वो वजह मज़ीद बढ़ के अश्तहा बन जाए और पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले ले। तो हमें अपने आइन के मुताबिक चलना होगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करूं तो हमारे प्रोविंस को 18वीं तरमीम में कुछ
उनको पावर्स दी गई, ऑटोनॉमी दी गई, ये अच्छी बात है। 18वीं तरमीम में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, सेंटर से लेके आप अपने सेहत पे खुद तवज्जो दें, आप अपनी एजुकेशन पे खुद तवज्जो दें, एग्रीकल्चर के जितने मसाइल हैं वो आप संभालें। अब सेंटर कहाँ आके देखेगा किसी प्रोविंस में एग्रीकल्चर के मसाइल क्या है, वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम कौन सा है? तो यहाँ प्रोविंसेस को हमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए। लेकिन बात हो रही है इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की। जब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी, प्रोविंसेस के लोग फील करेंगे कि अब हमें रियासत वो हकूक मुहैया कर रही है जो फ़लाँ 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 सूबे को दे रही थी, अब हमारे पास भी हैं। तो उनमें एक तरह से उनके अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा पैदा होगा। हमने तो पाकिस्तानियत को उभारना है ना, हमने बलोची, सिंधी या केपी के पश्तूनियत को नहीं उभारना, हमने पाकिस्तानियत को उभारना है। तो हमें पाकिस्तानियत को उभारने के लिए अपने पाकिस्तानी को मजबूत करना होगा, अपने सूबों को मजबूत करना होगा, अपने रियासतों को इदारों को मजबूत करना होगा। ये मजबूत होंगे तो एक मजबूत सेंटर बनेगा। एजुकेशन और मीडिया की बात करें तो ये भी स्टेप है, इसमें भी एफर्ट की पाकिस्तान ने। किस तरह की एफर्ट की? मीडिया और एजुकेशन बहुत बड़ा रोल है। अब मुझे आके कोई बंदा कह दे कि फलां जगह पे ये काम हुआ है, उसका कसूर है, मीडिया होगी वो जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करेगी, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, मैं देख लूँगा कि स्क्रीन के ऊपर क्या हुआ, भाई कैसे हुआ, कहाँ से आया, किसने हमला किया, किस लिबास में मलबूस था। मीडिया को आज़ाद होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में असल हो क्या रहा है। अब एजुकेशन, एजुकेशन एक तो हमारे पास जो रियल एजुकेशन है वो थोड़ी बहुत कम है, तो हमें रियल एजुकेशन, रियल हिस्ट्री की तरफ अपने लोगों को लेके जाना होगा। और ये एजुकेशन वो एजुकेशन हो जिससे एक तरफ से इंसान का जो दिमाग है वो भी बढ़े, और दूसरी तरफ से स्किल डेवलपमेंट भी हो, ताकि बड़ा हो के वो नौजवान अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लायक हो। इस तरह का एजुकेशन ना हो कि फिर बाद में पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर ली, हायर एजुकेशन हासिल कर ली, जॉब्स नहीं है, तो वो तालीम हमारे पास हो जो काबिल बनाए। प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी थ्रू एजुकेशन एंड मीडिया हैज़ बीन अ की स्ट्रेटजी। ये की स्ट्रेटजी होना चाहिए और इसको रखना भी चाहिए अपनी की प्रायोरिटीज़ में। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूँ, इनिशिएटिव्स एम टू इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस प्रोविंसेस हैव बीन अंडरटेकन। ठीक है, इनिशिएटिव अगर ली गई तो बहुत अच्छी बात है, लेनी भी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तरफ से आपका एक सूबा बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर गया, उसमें आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ले गया, दूसरी तरफ से आपने एक सूबे को इग्नोर कर दिया, तो इस तरह तो फिर क्या होगा? वो उसमें वही फीलिंग आएंगे ना, वो नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ तो वो सूबा नहीं जाएगा जिसको आपने इग्नोर किया। तो हमें इक्वल इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑल जो हमारी प्रोविंसेस है सब में लेके आनी चाहिए, बगैर किसी वजह, बगैर किसी रीज़न, बगैर किसी मोहब्बत के कि हमारे पास ये लोग हमारे नज़दीक है, करीब हैं, तो इनमें मोहब्बत है। नफ़रत कहाँ से पैदा होती है? नफ़रत इन्हीं चीज़ों की वजह से पैदा होती है। फिर आप नफ़रत को समझते हो कि ये हमारे मुल्क के दुश्मन है, ये गद्दार हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। नहीं, आपने उनको महरूम रखा हुआ है जिनकी वजह से नफ़रतें बढ़ रही हैं, आप उनकी महरूमियों को दूर करें। कोई गद्दार नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं, सबको फील करवाना है कि पाकिस्तान। कल्चरल एक्सचेंज एंड इवेंट्स सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड फोस्टर सेंस ऑफ यूनिटी। कल्चरल एक्सचेंज बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त एक किस्म का इनिशिएटिव होगा अगर बलोची, पंजाबी, पश्तून, इन सब को प्लेटफॉर्म दिया जाए कि अपने कल्चर को एक्सचेंज करें। किसी को किसी के कल्चर का कोई भी चीज़ पसंद है उसको अडाप्ट कर ले, कोई हर्ज ना हो, कोई इसमें वो चीज़ ना हो। अडाप्टेशन से, ऑब्जर्वेशन से ही फिर जो है टॉलरेंस का लेवल बढ़ता है, टॉलरेंस का लेवल बढ़ना चाहिए। कि फैक्ट्स एंड फिगर जस्टिस की बात करूँगा, 2017 में सेंसस होते हैं, पंजाबीज जो हैं वो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप्स के तौर पे उभर के आते हैं। अब उसके बाद पश्तून है, सिंधीज हैं, बलोचिस हैं। ये 2017 की सेंसस की बात हो रही है। नेशनल फिनेंस कमीशन एनएफसी अवार्ड जिसको हम कहते हैं, ये एनएफसी अवार्ड क्या करता है? रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान। किन चीज़ों के ऊपर, किन फैक्टर की बेस के ऊपर? पॉपुलेशन की बेस के ऊपर, पॉवर्टी की बेस के ऊपर, पीपी पॉपुलेशन, पॉवर्टी और डिस्पैरिटी, पीपीडी रीजनल डिस्पैरिटीज़, इनकी बेस पे ये जो रेवेन्यूज़ हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर्स और प्रोविंस के दरमियान। 18वीं तरमीम की बात हर जगह पे तकरीबन आप इसको फिट कर सकते हैं, आप 18वीं तरमीम को लेके आ सकते हैं। ये एक अच्छी तरमीम थी, इसने सदर से इख्तियारात लेके वज़ीर आज़म को दिए, इसने सेंटर से कुछ इख्तियारात लेके प्रोविंसेस को दिए, ठीक है, पावर इसने दे दी प्रोविंसेस को। अब कौन किन किन बेसिस पे ज़्यादा प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी? एजुकेशन,
صوبہ ہے اپنے ایجوکیشن کا ذمہ دار ہے، صوبہ ہے اپنے ہیلتھ کا ذمہ دار ہے، صوبہ ہے اپنے اپنی ایگریکلچر کا ذمہ دار ہے۔ اب نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2021 کی بات کریں تو یہاں پہ زور دیا گیا اردو اور انگلش کے اوپر، ترجیح دی گئی ان دونوں لینگویجز کو۔ سب پہلے تو انگلش کو دی جاتی تھی، تھوڑی بہت اردو کو بھی ٹچ دی گئی کہ ہمارا نیشنل لینگویج ہے، اس سے نیشنل انٹیگریشن کے جو ہے مواقع وہ ہم دوبارہ ان کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اکنامک انیشیٹو کی ہم بات کریں تو سی پیک سب سے پہلے آتا ہے۔ سی پیک میں کیا ہو رہا ہے، اس نے بوسٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ کو، ڈیولپمنٹ کو، تمام پروونسز سے تقریباً یہ ہو کے گزرتا ہے۔ کنکلوژن کی طرف آتا ہوں، یہ ساری باتیں ہم نے جو کی اوپر، امید ہے آپ کو بھی سمجھ آئی ہوں گی کیونکہ آسان لفظوں میں کوشش کی میں نے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ بھائی جو ایتھنک ایشوز ہیں پاکستان کے اندر وہ ایک پرسسٹنٹ چیلنج ہے، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن جو کنٹری ہے اب وہ اسٹرائڈ ٹورڈ نیشنل انٹیگریشن کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، اسٹیپس لے رہی ہے، ٹھیک ہے، خوش آئند بات ہے۔ پرسسٹنٹ چیلنجز چلی آ رہی ہیں، 1947 سے اب تک چلی آ رہی ہیں، پاکستان اب ریاست پاکستان جو ہے وہ اس پہ کچھ اسٹیپس لے رہی ہے، خوش آئند بات ہے۔ بائی ریکگنائزنگ اینڈ ایڈریسنگ کنسرنز آف ڈفرنٹ ایتھنک گروپس، بلوچیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، پنجابیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سندھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، پشتونوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے مسائل کون سے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو پاکستان سے کیا چاہتے ہیں، آپ پاکستان سے آپ کے ریسورسز کون سے دی جائیں، آپ ان کو ایکول اپرچونیٹیز دیں، جابس میں دیں، آپ ان کو ایکول ریسورسز دیں، آپ ان کو ہر جگہ پہ ان کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن دے دیں ان کو، پھر تو ہے کہ آپ ان کے ایشوز کو ایڈریس کر لیں گے۔ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے سے کیا ہوگا، جب کو لگے گا کہ واقعی ریاست اس چیز میں سیریس ہے کہ ہمارے ایشوز ریزالو ہو جائے، تو آپ کو ستاون ہوگی، پاکستان کے ستاون ہوگا، پاکستانیت کا جذبہ دلوں میں آئے گا۔ اب پروموٹ کرنا چاہیے انکلوزیو پالیسیز کو۔ اب ہم کہتے ہیں، سارے کہتے رہے کہ افغانستان میں انکلوزیو گورنمنٹ ہونا چاہیے، افغانستان میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سب کو ملا کے ایک گورنمنٹ کی تشکیل دی جانی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، سارے آپ نے ریزن دینے لگے کہ بھائی اگر اس کو بھی ریپریزنٹیشن مل گئی، اس کو بھی ریپریزنٹیشن مل گئی، اس کو ان سب کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے گا، یہ جو سول وار کا خدشہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سمجھیں گے کہ ہم حکومت میں ہیں، وہ بھی سمجھے گا میں حکومت میں ہوں، طالبان سمجھے گا میں حکومت میں ہوں، تو یہ آپس میں نہیں لڑیں گے، یہ صرف ملک کے بارے میں سوچیں گے۔ اسی طرح پاکستان کو بھی اپنی پالیسی اس طرح کی لانی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی ایتھنکس سیکٹس ہیں وہ آپس میں نہ لڑیں، سب کو لگے کہ ہمارے ایکول اپرچونیٹیز ہیں، ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہمارے پاس ایکول جاب اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، ریسورسز کو ایکولی ہمارے درمیان ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا نا، پھر تو پاکستانیت ہی ہم سامنے آئے گا۔ اب نیشنل کلچرل ڈائیورسٹی ایز اے اسٹرینتھ، کلچرل ڈائیورسٹی، کلچرل ایکسچینج، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ پاکستان کنٹینیو ٹو اسٹرائیو فار اے کوہیسو اینڈ یونائٹڈ نیشن، کرنا بھی چاہیے پاکستان کو، اسٹرگل کرنی چاہیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ بہت نقصان ہو چکا ہے پاکستان کا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا انہی چیزوں کی وجہ سے، آج تک اتنے سال گزر گئے، ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوگی اس سے، پھر ایک خوبصورت فیوچر پاکستان کا انتظار کرے گا، پاکستان کے شہریوں کو ایک خوبصورت، پرامن اور ہارمونیس فیوچر گلے لگائے گا، پاکستان خوشحالی سے رہیں گے، پاکستان کا نام بڑھے گا، روشن ہوگا، پاکستان بھی کبھی دبئی کی طرح بن جائے گا، پاکستان بھی میں کبھی سوئٹزرلینڈ کی طرح امن آ جائے گی، پاکستان کبھی چائنا کی طرح ترقی کرنے لگے گا۔ پاکستان جس دن ایک قوم کی شکل اختیار کر گیا، اس دن پاکستان ایک پراسپر، پرامن، سب سے خوبصورت ملک بنے گا۔ اللہ حافظ۔